बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे अच्छी ख़बर जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि इस वक्त गलत फहमियाँ दूर करने के हवाले से हतमी तौर पे सोच लिया गया है और बाकायदा तौर पे दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात का एक नया दौर भी शुरू हो चुका तकरीबन। और ये फ़ैसला किया गया है कि 2 कदम हम पीछे हटेंगे, 2 कदम आप पीछे हटेंगे और कोई आपस में जितनी भी गलत फहमियाँ हैं केसेस को लेके या पाकिस्तान के अंदर होने वाले हंगामों तक, उन मामलात में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई उनको दूर किया जाए वसीतर मुफाद में रियासत पाकिस्तान की। ये एक अच्छी ख़बर है जो मैं आगाज़ पे आपके साथ शेयर कर लूँ। मगर इसके अलावा जो एक अहम ख़बर है वो भी आपको मैं दे दूँ कि मुस्लिम लीग एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो अच्छी बात है, होने चाहिए, मगर इन मुज़ाकरात की वजह से जो एक सफ़े मातम हमें नज़र आती है वो मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर हमें नज़र आती है। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर डिलेमा ये है कि एक तरफ तो वोटर उनके पास मुतरक नहीं हो रहा और दूसरी तरफ ये है कि 21 अक्टूबर में भी अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। प्लान ये है कि मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा, मगर इस जलसे में शामिल कौन कौन होगा? चंद नून लीग के रहनुमाओं के अलावा नून लीग की कोई भी बड़ी आला क़यादत इसके अंदर हमें नज़र नहीं आती। इवन दो कि उनके अपने भाई और मरियम बीबी के चचा मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी नज़र नहीं आते। नवाज शरीफ साहब का जो भतीजा है हमज़ा शहबाज और मरियम बीबी का जो कज़न है वो भी नज़र नहीं आते। और मरियम बीबी ने जो शादरा में जलसा किया उसमें भी सिर्फ मरियम बीबी ही नज़र आई। कोई बड़ा नाम, कोई बड़ी शख्सियत नून लीग की नज़र नहीं आई स्टेज के ऊपर, जो बड़े सख्त किस्म के सवालात उठा रहे हैं। इस वक्त नून लीग को ना सिर्फ वोटर को मुतरक करना पड़ेगा बल्कि इस वक्त उनके लिए जो प्रॉब्लम है वो ये कि जो उन्होंने बड़े बड़े दावे कर डाले हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर सुनहरी दौर वापस आएगा। पहले तो उस सुनहरी दौर का बताएं कि वो सुनहरी दौर था कौन सा? कोई सुनहरी दौर नहीं था। ज़रा उस दौर को भी कंसीडर किया जाए जो पिछले 16 महीने थी और ये भानुमती का कुंबा पूरा इकट्ठा हुआ था, ये जो पीडीएम की हुकूमत थी, ज़रा उसको भी कंसीडर किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि जो वो सुनहरी दौर वापस आएगा, उस सुनहरी दौर का किसी को कभी कोई इल्म ही नहीं हुआ कि वो सुनहरी दौर कौन सा था। एक तरफ तो अब वापसी की टिकट बुक हो गई है जो कभी भी कैंसिल भी हो सकती है, मगर इसके साथ साथ शाहदरा के अंदर जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद उन्हें समझ आ गई है कि इलेक्शन अगर अब जनवरी में हुआ तो ये हमारे लिए जीतना या फिर हमारे लिए गवर्नमेंट बनाना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में जबकि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के एक इंतहाई सख्त किस्म का बयानिया अपना लिया था, अब ऐसा लग रहा है कि एक टास्क है जो मौलाना फजलुर रहमान के सर पर लादा गया है, उस बोझ को, या वो उनके सर पर है, वो एक टास्क जो उन्होंने पूरा करना है। और वो टास्क ये है कि किसी तरह से इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है वो रोड़े अटकाए जाए, रुकावटें हायल की जाएं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंसमेंट की थी कि तकरीबन हम जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन करा देंगे, तो उस वक्त तकरीबन अब मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है कि जनवरी में बड़ा सख्त किस्म का मौसम होगा, हम लोग इलेक्शन की मुहिम बाकायदा तौर पे नहीं चला सकेंगे या वोटर को घरों से बाहर पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम रहेंगे, तो ऐसे में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। 1 महीना पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी अनाउंसमेंट की थी उस वक्त मौलाना साहब को होश नहीं आया। आज मौलाना साहब जब ये बातें कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, एक तरफ तो नून लीग अब हमें खाइफ नज़र आती है इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से कि किसी तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि नवाज शरीफ वापस आएँ तो वो थोड़ा सा वोटर को खुद अपने तय मुतरक कर सकें। और दूसरी बात यह है कि मरियम बीबी के साथ बहुत सारे लोग इसलिए भी शामिल नहीं थे कि वो मरियम बीबी का बैग पकड़ के उनके पीछे चल नहीं सकते। जिन लोगों ने दहाइयाँ या अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सियासत में गुजार दी है, वो किसी ऐसी खातून जो कि कभी एक दफ़ा भी इलेक्ट होकर नहीं आई, उनके पीछे वो उनका बक्सा या उनका बैग पकड़ कर चलने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त नून लीग के अंदर पूरी पार्टी का शराजा बिखरने के करीब है। नवाज शरीफ साहब कुछ मोहलत दरकार है उन्हें, और वो कुछ मोहलत देख भी रहे हैं, तलब भी कर रहे हैं। इसी वजह से कहा गया है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है अगर वो कुछ आगे चला जाता है तो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद नवाज शरीफ साहब के पास इतना वक्त होगा कि वो सड़कों पर वोटर को मुतरक कर सकेंगे, मुख्तलिफ जलसों के अंदर वोटर को मुतरक कर सकेंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी का पूरी कौम को कितना इंतज़ार था, या नवाज शरीफ साहब की वापसी
کتنی کامیاب رہی یا ان کا استقبال کتنا فقید المثال تھا، یہ چیز ثابت کرے گی مینار پاکستان کا جلسہ۔ مگر اس جلسے کو اب انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ اگر یہ امپیکٹ چلا گیا کہ مینار پاکستان پہ جلسے کی اناؤنسمنٹ کے باوجود، ہونڈا کی 1-5 کی اناؤنسمنٹ کے باوجود، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر جلسے میں جو لوگ بندہ زیادہ لے کر آئے گا قرآن اندازی ہوگی، کبھی عمرے کا ٹکٹ، کبھی ہونڈا 1-5 اور ABZ، کچھ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو آفر کی جائیں گی بذریعہ قرآن اندازی۔ اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ فلاپ ہوا تھا، تو ایسی صورت میں نون لیگ کے پاس کوئی گراؤنڈ واپس نہیں بچتا کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں شامل ہوں یا پھر وہ حکومت بنانے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ خواب پورا ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کو نواز شریف صاحب کے آنے کا انتظار ہے۔ اور اس کے اندر اس پوری پریس کانفرنس میں سب سے اہم وہ سوال تھا جو ایک صحافی کی طرف سے رانا صاحب سے پوچھا گیا، جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ بیانیہ اپنایا تھا کہ آپ اس شخص کا احتساب کریں گے، تو کیا مینار پاکستان کی سپیچ انہی ایلیمنٹس کے گرد گھومے گی؟ تو اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹون بھی ہمیں ڈاؤن نظر آئی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ انہی چیزوں نے، یہ سیاست جو ہے انتقام کی سیاست، اسی لیے تو ہمارا بھٹا بٹھا دیا ہے، ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیوننگ ہو چکی ہے ان معاملات کے اوپر، اور یہ جو ٹیوننگ ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتقام کی سیاست کو نہیں کیا جائے گا۔ اور ہمارے سامنے اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا سال 2017 میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا ان تمام کرداروں کا احتساب ہوگا، اور چند روز پہلے اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی جو کچھ بھی 2017 میں ہوا ان تمام کرداروں کا احتساب جو ہے وہ ہم خدا کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ایک کنفیوژن ہے نون لیگ کے کیمپوں کے اندر، اس نے بھی ووٹر کو تھوڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے آئیں گے، کبھی کہا جاتا ہے نہیں آئیں گے، کبھی ایسا لگتا ہے آئیں گے پھر واپس چلے جائیں گے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس ٹکٹ کینسل کرا لی جائے گی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی، کبھی ایسا لگتا ہے کہ پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جائیں گے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر کچھ اور ریکمنڈیشنز دے دے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے قوم کو، ووٹر کو مترق نہیں ہونے دیا، جس نے لوگوں کو کنفیوز کر دیا، اسی لیے لوگ اپنے ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے 10 اور 11 اکتوبر کی تاریخیں بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ 10 اکتوبر کے اندر جو ہے وہ جو اہم سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، وہ 10 اکتوبر کی یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان واپس لینا ہے یا پھر الیکشن کے پروسیس سے انہیں دور رکھنا ہے، تو اس کی سماعت ہونی جا رہی ہے۔ اور جو 11 اکتوبر کی تاریخ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس کی سماعت ہوگی۔ مگر یہ جو 4 اکتوبر کی تاریخ ہے، اور جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یا تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ جیل میں پیش ہوں، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صرف حکم نامے ہوں گے یا توہین عدالت کے زمرے میں، نہ جانے کی چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔